Good morning, church. It's always good to see each and every single one of you. Buenos días, iglesia. Es un placer de estar aquí con ustedes compartiendo. This morning, I'm going to be sharing some thoughts and ideas with you pertaining to a particular individual in the Bible that has blessed my life. Amen? Yo voy a estar compartiendo con ustedes pensamientos de un personaje muy importante en la Biblia. Many of you will know all of this already or have heard it before in your life. Y muchos de ustedes ya lo han de haber escuchado antes o lo han experimentado en su vida. And that's okay if you have. Y está muy bien si eso ya ha pasado. This message will simply serve as a reminder for all of us. Y ese mensaje nos va a servir de recordatorio para cada uno de nosotros. Not only will it serve as a reminder, but it'll allow you to share with other people and help bring them to Christ. Amen? Amen. Y les va a ayudar este mensaje a poderlo compartir con otras personas para poder traerlos a Cristo. Heavenly Father, I thank you for the opportunity to share your word with our congregation this morning, Heavenly. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra esta mañana, Señor. Lord God, this morning I pray that you would fill me up with your Holy Spirit, Lord. Señor, esta mañana yo te pido que llenes a nuestro hermano Jimmy con tu palabra, Señor. Lord God, I pray this morning that there would be less of me and more of you, Heavenly Father. Señor, que esta mañana sea menos de nuestro hermano Jimmy y más de ti sobre su vida, Señor. Heavenly Father, I pray that you would equip me, Lord. Señor, equipa a tu hijo. And Heavenly Father, I pray that those that are here this morning that need to hear your word and those that are not would hear this word and that their lives would be blessed because of it. Amén. Señor, que esta palabra, Señor, toque a cada persona que está aquí presente y a los que no están, Señor, llegue este mensaje también a sus vidas y los transforme. Amen. In the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. I read a Vietnamese proverb the other day that said this: when eating a piece of fruit, consider the person that planted the tree. El otro día tuve la oportunidad de leer un proverbio vietnamés que dice: cuando comas tu fruta, piensa en la persona que plantó el árbol. Today, billions of men and women have come to know Christ by the reading of his word. Y en ese momento, billones de personas han conocido al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Lives have quite literally been changed. Muchas vidas han sido cambiadas. Lives have been saved. Muchas vidas se han salvado. Man has found purpose and marriages have been restored. Amen and hallelujah. Amén. Muchos hombres han sido salvos, matrimonios han sido restaurados. Amen. Chains have been broken and the lost have been found, all because of the Lord Jesus in his infallible word. Amén. Y muchas personas han dado sus vidas a Cristo, han cambiado, se han renovado por la maravillosa palabra, infalible palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amen. You know, I've always been fascinated with one particular individual, other than Jesus, of course, in the Bible. And this individual that has fascinated me for many years, I began to study him, and his name is, well, the Apostle Paul. Y uno de los personajes de la Biblia después de Cristo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo. Siempre me ha fascinado su vida y lo que él contribuyó para el evangelio. Brother Ernie, I love his story, right? I love his zeal, his faith. I love his dedication to the work of the Lord in the body of Christ. Hermano Ernie, siempre me ha fascinado su historia, la energía que él tenía, la fe, el amor y la dedicación al trabajo por el Señor y por el cuerpo de Cristo. I don't know if I ever told you this before, but I've always cited two people that have been the reason why I believe in Christianity, or two particular things. And those two things are the resurrection of Christ and the transformation of Saul of Tarsus, who we call the Apostle Paul. Y hay dos personas que me han ayudado a permanecer en el cristianismo y acercarme más, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también la vida del apóstol Pablo. How else, other than Christ, could such a transformational experience take place? I mean, after his conversion, Paul would go on for the rest of his life and devote it to the work of the Lord.
Qué maravilloso podemos ver aquí cómo la vida de la transformación de Saulo por medio de Cristo Jesús lo llevó a muchos lugares a ser devoto al Señor y a trabajar para su obra. Amen. So for the next 3 or 4 hours, just making sure everybody's paying attention here. Okay. So this morning, and here's the thing, I'm going to say this really quick. I might not be able to get through the entire message today. Amen. And if I don't, that's okay. If Pastor wants to have me back after Easter, I can come back and I can finish it if we don't get through it, okay? Amen. Empezó diciendo el hermano, dentro de 3 o 4 horas que vamos a terminar, dijo, no creo que vayamos a terminar el mensaje ahora, pero vamos a estarlo compartiendo y si el pastor me permite regresar para terminarlo, aquí voy a estar con ustedes. Amen. We'll see if I can get through it. So this morning I'd like to share with us some thoughts on the Apostle Paul, his life, and how you and I can relate it to ours. Y quiero compartirles con ustedes una de las promesas que el hermano Pablo nos dio y quiere que nosotros sigamos adelante con ellas. Many of us know that the Apostle Paul, he wrote over half of the New Testament. He was responsible for writing Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews. He wrote it all. Y el apóstol Pablo fue uno de los responsables que escribieron la mitad del Nuevo Testamento. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Es todo. Amén. Prior to his conversion, he was known as Saul of Tarsus, which if you looked on a map, that would be viewed as modern-day Turkey. Y antes de su conversión de Pablo, le llamaban Saulo de Tarsis, y Tarsis, si lo pueden ver en un mapa ahora moderno, es lo nuevo de Turquía. Many of us have heard this before, but Saul of Tarsus, you see, he was no ordinary man. Prior to his conversion, he was vicious. Saulo de Tarsis no era un hombre ordinario. Antes de su conversión y transformación, él era un hombre con mucho vicio, con mucha energía. I don't know if this translates well, sister, but he was a highly regarded Jewish zealot who was bloodthirsty for followers of the way. Okay. Él era una persona judía con mucho celo de su tradición judía, con una sed por la sangre y el apetito de sus seguidores por ese camino. Yeah. Saul of Tarsus, many of us know, was responsible for the imprisonment and deaths of countless Christians. Let that sink in for a minute. He was responsible for the deaths of countless Christians. Amen. Y él fue responsable de mucho encarcelamiento y muertes de muchos cristianos. Thank God for God's grace. Amen. Gracias por la gracia de Dios. The word goes on to say that while Paul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples, he would take a trip to Damascus, only to have a life-changing encounter with Christ when the Lord appeared to him and said, Saul, why do you forsake me? Found in Acts chapter 9, which we'll review later. Y la palabra de Dios nos dice que mientras Pablo, antes de cometer Saúl, antes de cometer todos estos asesinatos, él siempre iba en contra de los discípulos del Señor, y cuando iba en camino a Damasco, ahí su vida cambió porque tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y el Señor le dijo con estas palabras: ¿por qué me persigues? Y lo vamos a leer en Hechos 9 más adelante. You see, that one encounter was all it took for Paul to become spirit-filled, turning from his wicked ways, committing the remainder of his life to the gospel, and ultimately becoming a martyr for the word. Amén. Y este único encuentro, el primer encuentro que
Saulo tuvo con el Señor, fue lleno del Espíritu del Señor, fue transformado de sus malos caminos y se encomendó a seguir al Señor y a compartir las buenas nuevas hasta su muerte. I love Paul for so many reasons. Amen. A mí me gusta mucho Pablo por muchas razones. Paul was bold, he was confident, he was thankful, he was committed to the word. Pablo era confidente, era con energía, tenía valor, él era agradecido, estaba comprometido. For those of us that study leadership, one of the many reasons Paul was such an effective leader and man of God is because what he allowed in his mind, which we'll discuss a little bit later. Okay. Una de las razones que Pablo era un líder efectivo y un hombre de Dios es porque él permitía que su mente la disponía a discutir después. After that transformation on the road to Damascus, Paul would go on to preach the good news all over the world, taking 3, possibly 4 missionary trips, planting churches, and doing the work of the evangelist. Y Pablo fue a predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas, en diferentes partes del mundo, con 3 o 4 viajes misioneros, plantando iglesias y haciendo la labor de evangelista. I have no doubt that when Paul made it and appeared before the Lord, he heard those words that we all want to hear. Well done, my good and faithful servant. Y yo estoy seguro que él estaba listo para irse con el Señor y escuchar esas palabras que decía, buen hecho, mi buen serviente. Friendly reminder for all of us that Paul's life was not always so glamorous. Amen? Y algo que ustedes deben de tener en cuenta y recordar es que la vida del apóstol Pablo no fue muy glamurosa. After dedicating his life to the Lord, he would be tortured, beaten, jailed, and ultimately lay down his life while in confinement so that you and I could know and have a relationship with Christ Jesus. Después de dedicar su vida al Señor, él fue torturado, fue golpeado, encarcelado. Él dio su vida por nosotros para compartir el evangelio de la palabra de Dios para que todos seamos salvos. So who is this man? What is his story? What made him change? And what can you and I learn from him moving forward into the future? And last question is, how can we be like him? Amen. So, les hago esa pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es su historia? ¿Qué cambios hizo? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de él? So all of these are very, very good questions, and I'm going to do my best to try and answer them in the next 30 minutes or so. Amen? Y esas son muy buenas preguntas y voy a tratar de contestarlas en los próximos 30 minutos. Amen. Saul is first introduced to us in the book of Acts. Acts was written by one of his best friends, a Gentile doctor by the name of Luke, who authored the book of Acts and the Gospel of Luke. Y Saúl primero fue introducido a nosotros en el libro de Hechos, y Hechos fue escrito por uno de sus mejores amigos, un doctor griego llamado Lucas, que es el autor del libro de Lucas. Amen. En el Evangelio. I don't know if this translates in Spanish very well, but in English there's a saying that first impressions are lasting impressions. Has anybody ever heard that before? Está diciendo el hermano que las primeras impresiones es lo primero que te llevas en tu vida de esa persona. Well, after studying the life of Paul, I'm not so sure I subscribe to that philosophy anymore. Y después de estudiar la vida de Pablo, no creo que yo voy a vivir con esa filosofía. And the reason being is because that the Lord can turn our entire life around, and that's why it says that we are made a new creation in Christ Jesus. Amén. Porque el Señor puede transformar la vida de esa persona y va a ser una nueva criatura en el Señor. Paul happens to be the perfect example of what can happen to us after we submit ourselves to Christ, reminding us that it is not nearly as important of how we start, but more importantly, how we finish. Amen? Amén.
Y el apóstol Pablo es un buen ejemplo para nuestra vida, para poder ver que no es cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera con el Señor. So briefly, we're going to go to Acts chapter 6, where we're introduced to a young man by the name of Stephen. Y ahorita vamos a leer en Hechos 6 y vamos a hablar de Esteban. Now the Bible describes this Stephen or Stephen, however you'd like to say it, in Acts 6:5 as a man full of faith in the Holy Spirit. So, aquí vamos a leer acerca de Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. So I want you guys to close your eyes and think about what this man Stephen looked like and what the Word of God says about him while I read it to you. Y ahorita quiero pedirles que cierren sus ojos mientras leemos lo que dice la palabra de Dios de Esteban. Scripture goes on to make a glorious reference, calling Stephen a man of grace and God's power, who performed great wonders and signs around the people. Que cierren sus ojos, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Now, open up your eyes. Abran sus ojos. The next verse I find is an interesting one. Y el verso que viene yo lo encuentro muy interesante. The verse is very simple. Acts chapter 6 verse 9 says this: opposition arose. En Hechos 6:9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga. En inglés dice, se levantó la oposición. This scripture reminded me that in the Word of God, or when we're doing the Lord's work, that we may encounter resistance because the enemy does not want to see lives changed for the better and our minds renewed. No. The enemy wants to steal, kill, and destroy. Amen. So, debemos de recordar y tener siempre presente que cuando hacemos el trabajo del Señor y estamos en su obra, vamos a tener resistencia. El enemigo va a venir y va a querer que no cambiemos las vidas de esas personas cuando nosotros llevemos el Evangelio de Dios. Porque Él solamente vino para matar, robar y destruir. So back to this man, Stephen. Once again, Scripture describes him in Acts chapter 6, verse 15. And this part really resonated with me. It said that this man, Stephen, had the face of an angel. Y regresando a la vida de Esteban, si leemos en Hechos 6:15, la palabra de Dios dice que él tenía el rostro de un ángel, si leemos en la última parte de la escritura. He had the face of an angel. He'd go on to be seized unduly, brought to the Sanhedrin. The Sanhedrin was the supreme council of the Jews, only to deliver an infuriating testimony of the religious council. Y él fue delante de Sanhedrin, que es el supremo consejero de los judíos, y para ser liberado y dar testimonio acerca de la religión que él tenía. So I'm going to go ahead and read the entire scripture here, sister, and then we can finish it with you. Moving on to Acts chapter 7, this is exactly what happened before them. Acts chapter 7:54, when they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed on their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory and Jesus standing at the right hand of God, and said, behold, I see the heavens open. This is Stephen saying this. And the Son of Man standing on the right hand of God. They cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord, and cast him out of the city and stoned him. And witnesses laid down their clothes at the young man's feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my heart. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he said this, he fell asleep.
Acts chapter 8 says this, and Saul consented to his death. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Ladies and gentlemen, I don't know if you realize this or not, but you and I have just been introduced to a murderer. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta al leer esta escritura que la palabra de Dios nos ha introducido a un asesino. While studying for this message, I found it interesting that the Bible refers, not once, not twice, not 3 times, but 4 times on just how spirit-filled Stephen was, dying an unjust death at the approval of Paul. Y mientras yo estudiaba para este mensaje, encontré interesante ver que no 1 o 2, pero 4 veces en la palabra de Dios nos enseña cómo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y cómo su muerte fue una muerte injusta, aprobada por Saulo. While studying for this message, it dawned on me, or it occurred to me, perhaps this is God's way of saying to you and I that no matter how tarnished our past may be, God can and will use you and I for great things for His kingdom. Amen? Amén. Y mientras yo estudiaba para este mensaje, el Señor me habló y me dijo, no importa lo que pase, no importa tu pasado, no importa por lo que estés viviendo, el Señor te va a usar para grandes cosas. Yes. Amén. And just like the Apostle Paul had a past, you and I have a past, the BC, the before Christ, and who we were in our lives. Y así como Pablo tenía un pasado, también nosotros tenemos un pasado, ese antes de Cristo, ¿verdad? Porque hemos pecado y caído cortos. We all have a past. We've all sinned and fallen short of the glory of God. We're reminded of that in Scripture. Todos tenemos un pasado, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, todos hemos pecado y eso nos recuerda en la Escritura. I remember one time I was listening to a pastor and he said something to the effect of, you know, if you saw a video of my life, he was preaching on a Sunday morning, he said, you would probably run for the exit doors. Amen. Una vez estaba viendo a un pastor y dijo que si yo les pusiera un video de mi vida pasada, saldrían corriendo por esas puertas. But you know what he said, what I found interesting after that, he looked at the congregation and he said, you know what? I bet you if I saw one of your lives on video, I would probably run for the exit doors too. Y algo que también me puso a pensar es que si yo pudiera ver un video de su vida pasada, creo que yo también saldría corriendo por esa puerta. Paul had a past. We all have a past, and oftentimes it's not very pretty. Pablo tenía un pasado, nosotros tenemos un pasado y muchas veces no es un pasado muy bueno. But one of the things that I love about God and my biggest takeaway from this story is that to God, our past is not nearly as important as our future is. Amen? Amén. Y una de las cosas que amo de Dios, que yo puedo entender de este mensaje, es que a Dios no le importa nuestro pasado. A Él lo que le importa es nuestro futuro. Amen. Somebody said this once and I liked it, that the rear view mirror is nowhere near as important. It's a fraction of the size as what our windshield
is, right? Because what's behind us is nowhere near as important as what's ahead of us when we're traveling. Amen? Amen. So, cuando ustedes están en su carro y ven su espejo retrovisor, el espejo retrovisor está muy pequeño, que es el que usan para ver la parte de atrás, pero su ventana de enfrente es más grande y eso es lo que ustedes ven hacia enfrente. I don't know if you can relate to this, but over the years I've learned that the enemy loves to remind me when I've fallen short in life. Has that ever happened to any of you? Has the enemy ever reminded you of when you fell short in a particular area, when you failed? Yes. Encuentro interesante ver cómo el enemigo siempre trae a mi mente y a mi corazón, mi pasado, a donde yo he caído corto o he fallado al Señor. But the next time that happens to you and I invite all of us and I encourage us to do like what Paul did in Acts chapter 9 verse 20, where he says, "At once he began to preach in the synagogues that Jesus was the Son of God." Amen. Y cuando el enemigo venga y te venga a atormentar con tu pasado y te traiga lo que hiciste mal, recuerda las palabras que dijo Pablo en Hechos 9:20, que dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. You see, after Paul's conversion, he was no longer dwelling in the past. He wasn't thinking about it. And I believe the mindset of Paul was effectively saying, I am a new creation in Christ, and what's in the past is finished. I've been made new. And one of the other things that I found interesting is what the scripture didn't say. Nowhere in the scripture did I read that Paul ever dwelled on his past ever again. Y encuentro muy interesante ver que Pablo nunca se quedaba en su pasado. Su mente siempre era efectiva. Él siempre pensaba que era una nueva creación en Cristo. Su pasado ya estaba terminado y él no lo veía nunca más. Él veía su presente, lo nuevo, lo que Dios había hecho en él. Amen. I like what Paul said in Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Brethren, I count myself not apprehended, but this one thing that I do, I forget those things which are behind me, and I'm reaching forth unto those things which are before me. I'm not looking back, I'm looking forward. Amen. Amen. Y me encanta esta palabra que me recuerda en Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. And I like how the 14. scripture finishes in 14 where it says, I press toward the prize of the high calling in Christ Jesus. He's moving forward and he's trying to take new ground to what the Lord has called him to do. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. God can and use our past to do great things for his glory. Our past pain, our past suffering can be used to fuel or provide fuel as motivation to do the work of the Lord. Amen. Amén. Y el Señor puede usar nuestro pasado para grandes cosas para su ministerio. El dolor pasado, tu sufrimiento pasado, Él lo usa como una gasolina, como un motor para impulsarte a hacer grandes cosas para Él. Amen. Now, as we move away from our past and into our future, I want to make the second point this morning. Y mientras nos movemos lejos de nuestro pasado y caminamos hacia nuestro futuro, yo quiero remarcar 2 puntos. Amen. You know, this is just my assumption, nothing more than that, but I think a lot of Christians judge themselves because they oftentimes compare themselves to other Christians who they think have it all together. Y ese es solamente mi pensamiento, lo que yo creo, que muchos cristianos se comparan con otras personas y eso hace que no sigan adelante. They think things like, oh, this person has it all together. They have no, issues, or everything's just peachy. Yo pienso que dicen, esas personas tienen toda la vida arreglada, Yeah. todo está bien. And here I am over here. I've got these things that I'm working on that I can't seem to figure out. Y yo estoy trabajando sobre estas cosas, vengo a la iglesia y no entiendo lo que estoy haciendo. Church, let me remind all of us this morning that no matter how holy one person is, that we all, say we all
have struggles in life, and nobody, say nobody, Nobody. is exempt. Amen. So, no importa lo que estás pasando en tu vida, todos tenemos problemas. Nadie está exento de pasar por algo en la vida, pero vamos a seguir adelante. Yeah, and that's right. And guess what? The Apostle Paul, he was no exception either. Y el apóstol Pablo no era una excepción. But hermano Jimmy, the Apostle Paul wrote over half of the New Testament. And El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento but brother Jimmy, he wrote over half the New Testament. What's your point? él escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuál es tu punto ahora? We appreciate and love it when people are transparent, and that, my friends, is exactly who the Apostle Paul was. Y lo que debemos de ver aquí es la transparencia de la vida del apóstol Pablo. The Christian believer will always have certain areas of their lives in which they experience difficulties or struggle. En la vida cristiana vamos a pasar por momentos donde vamos a sufrir. It could be emotional, relational, personal, or even physical. Podemos sufrir emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Paul tells us this in Scripture in Acts 15:22, where he says that we must all go through hardships to experience or enter the kingdom of God. Y en la palabra de Dios nos dice que debemos de pasar por tribulaciones, por batallas para llegar al reino de Dios. Paul is reminding all of us here that we will all experience challenges in life. Y aquí Pablo nos recuerda que vamos a pasar dificultades en la vida. I heard this the other day and I liked it. Somebody said, "Be kind, for everybody is fighting a battle that you know nothing about." El otro día leí que dice que seas amable con todos, porque tú no sabes las batallas que ellos están viviendo. We all have struggles, and guess what? That's okay. Todos tenemos problemas, pero está bien. Even Paul questioned himself in this very area or topic in the book of Romans, where he says, "I don't understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do." Wow. This is the Apostle Paul saying this, everybody. Y el apóstol Pablo se pregunta a él mismo este mismo tema de tener problemas en el libro de Romanos, donde dice, yo no entiendo qué es lo que yo hago, o que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Amen. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good, as it is no longer I myself who do it, but sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me. That is my sinful nature, Paul goes on to say. For I have the desire to do what is good, but I can't carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but the sin that is living inside of me. This man that we just read this scripture on wrote or penned, authored half of the New Testament. Amén. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y estas son palabras del apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Man, you look at a scripture like this, and in English there's a way of saying it. You go, my goodness, the struggle is real. Y si nosotros lo leemos y vemos
cómo él tenía problemas con la carne y con el pecado. Yes. See, we live in a world which this sinful nature exists, which creates conflict that you and I must endure with our Christian faith. Y nosotros debemos de entender que vivimos en un mundo pecaminoso que tiene problemas y que nosotros debemos de perdurar en la vida en Cristo. We embrace the highs and lows, the ups and downs, and this, my friends, is what we call life. Nosotros debemos de embarcar esas subidas y esas bajadas de la vida, todo lo que llega y lo que va. Esto se le llama la jornada de la vida. Amen. But how many of you believe that God's word is always on time? Amen. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios siempre llega a tiempo? Paul speaks to the troubles that he experiences or the struggles that he encounters. But this is what I love, because in the very next chapter of Romans, after sharing with us the weaknesses of Paul, he reminds us the following, which gives us great news to rejoice. Romans chapter 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through Christ who loved us. Amen. We're going to get through it. Amen. Amén. Y me encanta ver aquí cómo Pablo en el siguiente capítulo nos comparte de sus debilidades, pero luego nos dice del gran poder y del gozo del Señor en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Paul once again reminds us in Philippians chapter 4, verse 13, that no matter how challenging the struggle might be, that we can do all things in Christ Jesus who gives us strength. Amen. Y Pablo nos recuerda aquí que no importa el problema, la dificultad, lo que estés viviendo, que nosotros podemos hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano Jimmy, I'm struggling in this area. You can do all things in Christ Jesus who gives you strength. You are more than a conqueror. Amen. Amén. Hermano Jimmy, yo tengo problemas en esta área. Yo te digo esta mañana que tú lo puedes todo en Cristo, que eres más que victorioso. In other words, en otras palabras, la Biblia dice, nada es imposible para Dios. Amen. Amen. In other words, nothing is impossible for God. I said it okay? Yes. All right. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. My final point today is simply this. Paul knew his purpose and his high calling according to Christ. Y mi punto final hoy es que Pablo conocía su propósito y su llamado que Dios le había dado a él. I probably should have said this at the beginning. I don't think I ever said the title of today's message, did I? Wow. The title of today's message at the end is The Paul in Us All. Y el nombre del mensaje es Pablo en cada uno de nosotros. The Paul in Us All. Pablo en cada uno de nosotros. Paul had a purpose. Pablo tenía un propósito. How else could a person without a clearly defined vision be verbally and physically abused? Acts chapter 13, verse 45. Nearly stoned to death. Acts chapter 14, verse 19. Stripped naked and beaten with rods. Acts 16, 22. So, ¿cómo es posible que una persona pueda tener esa visión y ser verbalmente y físicamente abusado? Hechos 13:45. Dejado como por muerto después de haber sido apedreado. Hechos 14:19. Quitado su ropa, golpeado, quedándose desnudo. En Hechos 16:22. I remember one night before I left for Fallujah, Iraq, Pastor Raldell reminded me, this was in 2004. Pastor Raldell said, Brother Jimmy, do you remember? I remember when we stood before you when you were getting ready to depart for the world's most dangerous city, Fallujah, Iraq. Everybody stood before me, put their hand out, and prayed Psalm 91 over my life. That was in 2004, 13 years ago? Longer than that? Yeah, 14, oh gosh, almost 18 years ago? Long time ago, sorry, go ahead. So, en el 2004 el pastor me estaba recordando cuando oraron por mí porque me mandaron
a Irak, a Fallujah, y oraron por mí en el altar, me pasaron al frente, pusieron sus manos y oraron Salmo 91 sobre mi vida. That's kind of like what the Apostle Paul did when he took the gospel into the city of Jerusalem, which again was equivalent of taking the good news into enemy territory. Amen? Y es como Pablo cuando fue a Jerusalén a llevar la palabra de Dios, fue al lugar, al país del enemigo. He was bold. He stood up for what was right. He strengthened others. He would sing in a prison at the darkest hours of the evening. He was not ashamed of the gospel. Él era valiente, él se paraba delante de las cosas que eran rectas, él era fortalecido, él fortalecía a otros, él cantaba en prisiones en los momentos más oscuros de su vida y él no estaba nunca avergonzado del evangelio de Dios. So why was he like this? Well, it's very simple, because he knew his purpose in high calling. How did he know? It's simple. God revealed it and showed it to him. ¿Cómo él podía hacer esto? Él conocía su propósito, él conocía su llamado que Dios le había dado a él. Dios, ese llamado alto que Dios le había enseñado. Acts chapter 9, verse 15, this is confirmed by the word of the Lord. Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. En Hechos 9:15, la palabra de Dios dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amen. For it could only take a man with this kind of purpose to endure what the Apostle Paul went through in his life. Y eso es lo único que un hombre pudo haber pasado, conociendo su propósito, porque la vida de Pablo fue algo dura. Scripture reminds us that where there is no vision, or maybe you could use another word there, synonym, where there is, or excuse me, another synonym for the word purpose, that people will perish. Y la Escritura nos recuerda, para otra palabra de propósito es la visión. Dice la palabra de Dios, el que no tiene visión, la gente que no tiene visión, perece en la vida. Yeah. And, well, maybe you don't know what your purpose is. And, Hermano Jimmy, I come to church every, Sunday, and listen, all we have to do to find out what our purpose is, and if we don't know it, that's okay. Just ask God to reveal it to you. Pray and ask the Lord to bring it to light in your life. Y si tú no conoces cuál es el propósito de Dios en tu vida, ora, pídeselo al Señor. Él te va a enseñar cuál es el propósito que Él tiene para ti. When I think of purpose, I think of a magnet. Cuando pienso en el propósito, pienso en un imán. Yeah, I think of a magnet because the bigger the purpose, the stronger the pull, which will help you to have the victorious life. The purpose is kind of like a magnet. The bigger it is, the more it's going to pull you in the direction which you've been called by Christ Jesus. Y está dando un ejemplo del imán. Entre más grande es tu propósito, más grande te va a llevar el Señor y te va a jalar a ese propósito que Él tiene para tu vida. Amen. In closing, Para cerrar, I know you're sad. yo sé que están tristes, That's okay. pero está bien. Some Tenemos of you que are probably terminar el wondering mensaje. what kind of taquitos you're going to have already. I know. It's getting late in the service. Pastor, carne asada, rojo or verde, salsa, corn or flour tortillas. Okay, I got to stop talking now. Whew. Okay. The same Holy Spirit that filled the Apostle Paul, allowing him to do the miraculous feats for the body of Christ, is the same Holy Spirit. Amen. It's the same one that you and I have access to. Amen? Amén.
el mismo Espíritu Santo que llenó al apóstol Pablo para hacer todos esos milagros y todo lo que él hizo en su vida para el Evangelio de Cristo, es el mismo que está en tu vida en este momento a través de Cristo Jesús. That's right. So what happens when we fulfill our purpose according to the Apostle Paul? Does anybody want to know? ¿Qué pasa cuando ustedes cumplen su propósito de acuerdo como dice la palabra de Dios y Pablo? At the end of it all, you'll get to look back on your life and reflect. Al final de tu vida tú vas a ver y vas a reflexionar. And this is one of my favorite verses in the entire Bible. When the Apostle Paul was in chains and he was writing a letter to Timothy. Y ese es uno de mis versos favoritos, donde está el apóstol Pablo encadenado y le está escribiendo una carta a Timoteo. Paul said this, "For I am already being poured out like a drink offering." Do you want to know what that means when somebody says I'm being poured out like a drink offering? It means that he's at the end of life, he's beaten, he's abused, and he's ready to go home and be with the Lord. He doesn't have much left. He's on the edge or the cusp of death. Y en 2 de Timoteo 4:6 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí en inglés dice que él dio una copa de su vida, que él ya está en lo último, él está encadenado, está sufriendo, está golpeado, ya está para morirse, pero él está escribiendo a Timoteo. The verse goes on to say that his time of departure is near. And here's what he follows it up with. This is what happens when you and I live according to our purpose. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Amen. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. When I read this scripture, I thought of a boxer. Cuando escribí esta escritura, pensé en un boxeador. The boxer who got in the ring and left every single ounce of himself in the ring as well. Cuando entra a la pelea y está boxeando y deja todo ahí en esa pelea. Battered and bruised, yet victorious in his battle. Amen. Y ese boxeador que está todo golpeado y sangrado, pero lo dio todo por esa batalla. Amen. When we understand that we all have a past, Cuando- but God's not as concerned about our past as he is with our future, that we all struggle in some way, shape, or form in our lives, but God is there and he can help us to overcome, and that we have the victory in Christ Jesus. And when we start living that purposeful life, at the end, we're going to look back and say, I have fought the good fight. Amen. Todos tenemos un pasado, pero cuando nosotros nos enfocamos en el futuro, en lo que Dios nos ha dado, en ese propósito que Él tiene para nuestras vidas y lo llevamos a cabo, nosotros podemos decir al final, he peleado la buena batalla. Amen. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you so very much for allowing me to bring your word this morning to your people, Lord. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de traer tu hermosa palabra, Señor, a tu pueblo. Lord God, I thank you for the Apostle Paul and his courage and his zeal and his steadfastness in his pursuit of you and your kingdom, Lord.
Señor, te doy gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, por ese ejemplo de poder, Señor, de ganas, Señor, de comprometerse, Señor, a hacer tu palabra, Señor. Lord God, the Apostle Paul planted the tree that we are enjoying the fruit from this morning. Señor, el apóstol Pablo plantó ese árbol y nosotros estamos aquí disfrutando de ese fruto. And Lord God, those same characteristics, that same drive, that tenacity, that dedication that Paul had for you, Lord, I pray that you would instill it into our lives by revealing to us your purpose, by allowing us to forget what's behind us and focus on what's ahead of us, and allowing us to have victories in Jesus' name over the struggles that you and I have today. Señor, yo te pido esta mañana que el mismo poder, Señor, que tú le diste a Pablo, Señor, esa tenacidad, esa fortaleza, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de dejar su pasado atrás, Señor, y agarrarse de su propósito, Señor, lo podamos hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lord God, I pray that this message would be a reminder that you would equip us this morning as a church body and allow us to minister to somebody who is not here this morning and help them to understand you have a past, so what? So did Paul. He authored half of the New Testament. You struggle in some way? That's okay. Paul did too. But you know what? Once you get your purpose, you can start living the life that God has called you to live. Señor, que este mensaje, Señor, lo podamos compartir con otras personas, Señor. Cuando les estemos hablando y digan, es que yo tengo un pasado, que digan, sí, pero tu pasado el Señor ya lo borró. Sigue adelante, el Señor está contigo. Él te va a ayudar. ¿Qué importa tu pasado? Tú tienes un propósito grande en Cristo Jesús. Lord God, I speak a blessing over this entire congregation this morning. Señor, yo te pido que bendiga, Señor, a esta hermosa congregación. Lord God, dismiss us from your house, Señor, nos despedimos de este lugar, but never from your presence. pero nunca de tu presencia. In Jesus' name I pray. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén.